2024 रो क्रेटा अछि अपन टॉप मॉडल है। ये भी डेमो कार ना? ये भी डेमो गाड़ी अछि 2024 रो। ये डीजल प्राइस अछि 330। 330 आगे नेगोशिएबल अछि। नेगोशिएबल 18 गाड़ी सेलेर एक्स एटा वीडियो अछि 2017 रो अछि। फास्ट ओनर गाड़ी अछि। एटा प्राइस आपनकर अछि जे 5 लाख 20। 5 लाख 20 डीजल होंडा सिटी बढिया गाड़ी आपन पाउचंती 160 रे पुनी नेगोशिएबल ना? आसी 130 130 नेगोशिएबल ना फिक्स नेगोशिएबल 2021 रो डेमो गाड़ी अछि। टॉप मॉडल अछि। एसे ये भी आईएमटी अछि। ये भी आईएमटी हां एटा 2.5 लाख टका प्राइस अछि। 2.5 लाख रे सीएच पुनी सीएच 2.5 लाख रे पुनी आपन प्राइस अछि 1 लाख 20 नेगोशिएबल प्राइस रहबा 2 लाख 60 2 लाख 60 कोइ हतिला 2016 तोरा 2 लाख 60 पुनी नेगोशिएबल 4.5 अछि पुनी एर्टिगा रो जेड एक्स मॉडल टॉप मॉडल अछि। जेड एक्स है ना? आगे माने नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार छटा गोटे नुआ वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे पहुंच जाइए माने रथ यात्रा सरी जाइए बाहुड़ा सरी जाइए तापर पहुंच जाइए कौन अथराइज डीलर आप समस्त डिमांड कि आम गाड़ी दरकार अथराइज डीलर पाख दरकार तो कौटू पाइबे ना आदित्य हुंडाई रू पाइबे माने पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छी माने देखो पूरा मुंडर से मुंड देखते पूरा मुंडर से मुंड पूरा कलेक्शन अच्छी माने आपको जो बजेट चाहिए से बजेट पाइबे आ बढ़िया कंडीशन भी पाइबे। चलो देखिए कौन सब कलेक्शन अच्छी केमती प्राइस रोची सब डिटेल तबे हमको तबे सुरेश भाई भाई नमस्कार भाई जय जगन्नाथ भल अच्छी आगे आ रथयात्रा सरीगला रथयात्रा सरीगला बाहुडा सरीगला सब सरीगला गाड़ी कलेक्शन बहुत कम थिला गाड़ी रथयात्रा पे बहुत गाड़ी वर्तमान आसी जाई स्टॉक फुल है वर्तमान गाड़ी बहुत गाड़ी भी हम पाखरे अवेलेबल होची माने सब किछ अवेलेबल अच्छा अच्छा प्राइस भलो रहबो मार्केट प्राइस तो कम रहबो समस्त तो दरकार माने गाड़ी तो नेबे तो गोटे 18 डीलर पाखरे सीए पुणी आदित्य हुंडाई पाखरु माने आदित्य हुंडाई छात ऊपर पुणी नेबे गाड़ी तापर गाड़ी वारंटी फेरेंट सब वारंटी टी सर्विस रहबो सब रहबो प्राइस भलो लेबे कौन रहबो है ठीक अछि आ आदित्य हुंडाई तो शोरूम माने लोकेशन प्राइस तो समस्त जानिसन हां आदित्य हुंडाई टमाटो कहले माने समस्त जान तथापि आउथर न्यू व्यूअर्स माने लोकेशन ता कहि देले आपण जदी खोरदाडू आसुथिबे आपणकर लेफ्ट साइड गीता इंजीनियरिंग कॉलेज जस्ट पास करू आपणकर लेफ्ट साइड ही पड़ियो मेन रोड ऊपर ही पड़ियो हमर आदित्य हुंडाई जदी आपण बरमुंडा पटु आसुथिबे आपणकर एटी दुर्गा फर्नीचर अछि तार अपोजिट है हमर आदित्य हुंडाई टमाटो थाना पास करू राइट साइड पड़ियो हमर आदित्य हुंडाई मेन रोड ऊपर किना किछि काकू दरकार नै लोकेशन ऑटोमेटिक मार देबे ऑटोमेटिक ठीक जगह पहुंच जिवे किछि असुविधा पूरा भाई तो पूरा लोकेशन कह दे कि जानवा किछि असुविधा नै काना पूरा नेशनल हाईवे साइड रे पडुची आदित्य हुंडाई नहले आप गूगल मैप रे सर्च करी पिनपॉइंट आस पड़े तार ताप भी जदी न करि पाछन डिस्प्ले जो नंबर प्लस होची मुटार करिक आसी शोरूम रे आसी पहुंच जाई परिबे ताले भलो बजेट रहइबो भलो कलेक्शन भी रहइबो ता सहित आज एबे देखे गोटे माने बहुत इंपोर्टेंट डेमो कार देखिबा चलन देखा फास्ट माने कंपनी रो जो डेमो कार जो था डेमो कार देखिबा फास्ट गोटे देखिबा जोटा कि हमर होची अल्कादर अछि एटा 2023 रो अछि सिग्नेचर मॉडल अछि डेमो कार तो सब टॉप मॉडल थाए आया एटा टॉप मॉडल अछि टॉप मॉडल होची ना आज्ञा आ नंबर नंबर चॉइस नंबर तो 2 नंबर है 222 चारि पांचटा पर दे पाइबे फास्ट नो अछि एटा कोइ कहले 2023 रो हां ये टॉप मॉडल है टॉप मॉडल 1.5 डेमो कार मान तो पूरा चकाचक थियो कहया पेट्रोल हां पेट्रोल अछि आज्ञा आ यो कहबा प्राइस तो ये डेमो गाड़ी आसी आपण बसी की सारा साथे कथा पड़िबो डेमो गाड़ी प्राइस ता जेतु आसी नाम पाकू ठीक आसी कि आपण विजिट करले बसिले सारा साथे कथा हला परे डेमो गाड़ी प्राइस अछि माने जदि प्राइस जानिबा चाहछन शोरूम को आसंतु गाड़ी देखंतु तापर अंतबल बसी की जा कथा हो आज्ञा ए गाड़ी फाइनांस कले कत डीबी पड़ी आछो आपण 3 लाख 4 लाख दियंतु 3 लाख 4 लाख देली जो आज्ञा गाड़ी पर टॉप कंडीशन पाइबे डेमो कार माने जानथिए केमति को डेमो कार बेसी केता रनिंग है जी गाड़ी रनिंग से 30 35 डेमो गाड़ी आ तापर एटा देखिए गोटे 2024 रो क्रेटा अछि आपण टॉप मॉडल ये भी डेमो कार ना ये भी डेमो गाड़ी अछि 2024 रो ये डीजल अछि आज्ञा क्रेटा सीआरडी एसएक्स ऑप्शन मॉडल अछि आज्ञा टॉप मॉडल रा
ये 2024 इयर भी प्राइस आपण आसिले ऑन टेबल बसी कथा हो पड़े तो फास्ट गाड़ी तो एई कंपनी अछि गाड़ी अच्छे माने जरी पछ सीट जरी भी छिनी ने पूरा कंपनी गाड़ी माने आपन दरकार कंपनी गाड़ी दरकार कंपनी गाड़ी पाइबे डेमो कारी पाइबे आ भलो कंडीशन भी पाइबे माने दीदीटा देखले आहुरी गोटे आगो को भी अछि आपण वीडियो रे कंटिन्यू रहंतो जानि पारे डेमो कार होची क्रेटा रे पुनी टॉप मॉडल होची सब मॉडल डीजल पुनी एसएक्स ऑप्शनल लागा आज्ञा यार डिपी केते पैसा लाख दे हे जो 2 लाख 2.5 लाख दियंतु 2 लाख 2.5 लाख ना आ टॉप मॉडल होची हां आज्ञा तापर आउट देखि एटा सेटा अछि एरा 2019 रो अछि 19 रो अछि ना ये पेट्रोल डीजल होची ये डीजल अछि एसएक्स ऑप्शन मॉडल ये भी टॉप मॉडल ना टॉप मॉडल रा एक सेकंड ओनर अछि सनु फनु सब इधर अछि डीजल 19 सेकंड के ओनर सेकंड अछि केते रनिंग है एटा ये चलची 84000 84 लाख भीतर चलची कंडीशन भल अछि अपडेट आज्ञा करता आज्ञा तो ए गाड़ी वारंटी मिलियो वारंटी वर्ष मिलियो कोन वारंटी मिलियो वारंटी इंजिन आपनकर मिलियो इंजन आ गियर बॉक्स ना इंजिन गियर बॉक्स इंजन गियर बॉक्स वारंटी कंपलसरी वर्ष पूरा ना वर्ष ए गाड़ी ऊपर एई गाड़ी ओ ईयर टू गाड़ी ने 2018 ऊपर 18 ऊपर नेले वारंटी मिलता मिलियो। तब कहले वारंटी मिलियो मिलता आ केवल हुंडई ना अन्य कंपनी नाही केवल हुंडई केवल हुंडई तो ना ये तो आदि तो हुंडई माने हुंडई कंपनी जो अछि माने हुंडई गाड़ी ने रही वारंटी पाइबे अदर गाड़ी हेले वारंटी पाइबेनी आ ये भी रहला क्रेटा गाड़ी 19 गाड़ी प्राइस सेट आपनकर आसीजो 6.5 लाख आसी 6.5 ना 6.5 ये भी टॉप मॉडल होची किंतु कंडीशन पूरा अपडेट होची सेकंड हैंड होची पूरा बढ़िया कंडीशन पाइबे डीपी कते लाख लाख 1.5 लाख जा देले फाइनांस जो तो आ एटा गोटे रहउची 2018 रो सेलेरी सैलरी रहउची एक्स मॉडल टा नुवा मॉडल टा अछि सैलरी एक्स नहीं आज्ञा एटा 2018 ये भी सेकंड ओन अछि आज्ञा। प्राइस अछि 330 330 आज्ञा नेगोशिएबल अछि नागच बोल 18 गाड़ी सैलरी एक्स पुनी कंडीशन बढ़िया बढ़िया कंडीशन अछि एटा टॉप मॉडल होची ना टॉप मॉडल जेडएक्स मॉडल अछि जेडएक्स है ना आज्ञा जेडएक्स माने पूरा टॉप मॉडल पेट्रोल पुनी टॉप मॉडल आपण पाइबे 330 होची नेगोशिएबल हां आज्ञा भलो प्राइस देबो तो हां 100 प्राइस रथ तो सरी होलानी आराम से बड़ा डिस्काउंट दिया वर्षा सीजन आराम होलानी प्राइस टे भलो कहतो वर्षा नले होची ओदा हबो गाड़ी केते डीपी लागियो दियंत 70 दियंत 70 60 ले जो कर हां 60 70 डीपी देले फाइनांस जो 18 सैलरी एक्स 330 पुनी नेगोशिएबल आसे की गाड़ी जदी चलांतो टेस्ट नियंतो जदी चॉइस होची अंटल बसी की नेगोशिएट भी करिवे तापरे पुनी फाइनांस को ऑल ओडिशा फाइनांस आज्ञा आज्ञा हां ऑल ओडिशा फाइनांस जे मात्र 70000 नेकी आसंतो गाड़ी नेकी दे परिवे आउटे देखिबा डिमांडिंग गाड़ी डिजार देखिबा एटा कोइ एटा जे डिजायर अछि 2018 रो अछि आज्ञा सेकंड ओन अछि एटा प्राइस अछि 520 नेगोशिएबल 5 कोडी आज्ञा प्राइवेट नंबर ना एटा बीएक्स ना कोडा बीएक्स बीएक्स किंतु अनस सेकंड तो सेकंड अछि कंडीशन भल अछि कंडीशन बढ़िया कंडीशन अछि तो माने 18 गाड़ी 5 कोडी ना 5 कोडी बीएक्स रहउची पुनी नागसबल ले जो यार डीपी केते पैसा मिनिमम लाख टका दियंतु लखरा देला फाइनांस हे आज्ञा किछि काम नाही तो नाही नाही अपडेट कत होइछ तापर आउट देखि तो ब्रिज आउट देखि एटा ब्रिज अछि एटा वीडियो अछि 2017 रो अछि आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी अछि एटा प्राइस आपनकर आसी जे 5 लाख 20 5 लाख डीजल डीजल माने जो मानकर ब्रिजा दरकार पुनी डीजल दरकार माइलेज वाला दरकार से डीजल माने माइलेज तो नाही 22 23 पड़े 22 आराम से आराम माने माइलेज वाला दरकार ब्रिजा दरकार से पुनी कम प्राइस दरकार 5 कते 5 कोड़ी अछि 5 कोडी Negotiable. पुनी तापर भी नेगोशिएबल ले जो ऑल ओडिशा फाइनांस कौन डीपी लाख टका दियंतु लख टका डीपी फाइनांस हां आ कलर भी देखछन बढ़िया कलर होचे ग्रे कलर गाड़ी पूरा बढ़िया कंडीशन अछि कंडीशन पूरा अपडेट हे कहचे किछ काम नाही चक्का मागियोनी वो जा छोट मोट पुना गाड़ी तो छोट मोट काम करे पड़ी छोट मोटा हां छोट मोटा काम चला तो मेन मेजर काम नाही 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 मेजर काम किछ हां ठीक अछि तापर आउट देखियो एटा एटा अछि ग्रैंड आइटेन Grand Item. 2015 रो अछि आया एटा प्राइस आपनकर 260 आसीबो दुई नेगोशिएबल 2 लाख 60 नेगोशिएबल अरे फाइनांस हो ना नहीं हां फाइनांस हो केतना दवा पड़े 40 50 ले जो 40 50 70 60 जा देल चलिबो 40 50 60 40 50 60 70 जहा दोचे दियो तो फाइनांस हे जो 2 60 होची पुनी नेगोशिएबल ले जो ग्रांड आइटम द कोटा एटा एटा अछि मैग्नेट अछि मागनाटा छै ना ऑनरशिप केता होची ता फास्ट फास्ट हो तो एटा डीजल ना पेट्रोल होची पेट्रोल 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 आ गाड़ी तो माने हुंडई पुनी कंपनी ने माने आदि तो हुंडई रु नेबे माने से पूरा अपडेट करके देबे किछि चिंता करबा नै तापर गोटे सांट्रो गोटे रहउची एटा सेंटर एटा फाइनल हे ऑलरेडी फाइनल हे आज्ञा आ एटा गोटे देखि दो होंडा सिटी अछि 2007 रो आज्ञा डॉक्टर गाड़ी सेकंड ओनर गाड़ी अछि आज्ञा एटा आपनकर आसीबो लाख 60 अछि प्राइस लक्ष 60 आज्ञा आर रहे चलु आर अछि तो वैलिडिटी अछि आपनकर 27 को वैलिडिटी अछि 27 15 वर्ष वैलिडिटी अछि लक्ष 60 नेगो सब नेबो नेबो हां आज्ञा केते फाइनल गोटे कोना केते कोन एटा दे मैडम देखि आपण आसंतु
ଗାଡି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯାହାହେଲେ ତ- ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 1,60,000 ପୁଣି ନେବ ସବୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆପଣ ଦରକାର ଡକ୍ଟର ୟୁଜ କାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡି ଲାଗିକି ଅଛି। ହୋଣ୍ଡା ସିଟିର ZX ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ଆପଣ ପାଇବେ। ଗାଡି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ବଢିଆ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ଦେଇକି ନା ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ଆପଣ କ୍ୟାଶ ନେବେ କିନ୍ତୁ ନେଗୋସିଏଟ ଭଲ କରିକି ନେବେ। 1,60,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସୁଇଫ୍ଟ ସୁଇଫ୍ଟ ଅଛି 2015 ର। ଏଟା ଅଛି JDI ମଡେଲ ଅଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ 3.5 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ। 15 3.5 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡିପି କେତେ ଆସିବ? 17 ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। 70 ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଯିବ ନା। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ ଅଛି ନା। ସୁଇଫ୍ଟ ର VDI ମଡେଲ JDI ଟା ଅଛି। JDI ଟା ଟପ ମଡେଲ JDI ଟା। ଟପ ମଡେଲ ରହୁଛି। ଡିଜେଲ ଟପ ମଡେଲ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତମର ମାନେ ହଉଛି ଦେଖୁନ ଆଲୋ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି କହିହବନି। ଗାଡି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ। ସୁଇଫ୍ଟ ତ ଜାଣିଛ କେମିତି ମାନେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ର ଗାଡି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ। ଆଉ ଡିଜେଲ ଗାଡି ଆପଣ ମାନେ ମାଇଲେଜ ବି ପାଇବେ ନା କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଅନଟା କେତେ କଣ ଅଛି ଆସିବ? 2012 ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା এটা ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 1,30,000 1,30,000 1,30,000 ନେଗୋସିଏବଲ ନା ଫିକ୍ସ? ନେଗୋସିଏବଲ ହଁ ନେଗୋସିଏବଲ ନେଗୋସିଏବଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ 1,30,000 ରେ ଇଅନ ନେବେ ପୁଣି ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ନା ଅଡି ନମ୍ବର ଗାଡି ଅଛି। 1,30,000 ଅଡି ନମ୍ବର ଗାଡି ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ଆଉ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୟାଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚାର୍ଜ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କେତେ ଅନର୍ସିଆ କେତେ ଅଛି? ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି କିଆର ସନେଟ ରହୁଛି। ଏଟା କୋଉ ଇୟର ରହୁଛି? ଏଟା এটা ଅଛି 2022 ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା এটা ଅଛି ଟପ ମଡେଲ ଅଛି ଆପଣ IMT ଟା ଅଛି। IMT ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଟା ରହୁଛି ନା। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। 2022 IMT ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲଚ ନାହିଁ କ୍ଲଚ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟର ପକେଇବେ। ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟର ନା। ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟର ପଡିବ। ଅଟୋମେଟିକ କିନ୍ତୁ ଗିୟର ମାନେ without ହଁ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଗିୟର ପଡିବ। ଗିୟର ପଡିବ। ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି କ୍ଲଚ ଏକ୍ସିଲେଟର କ୍ଲଚ ନାହିଁ କ୍ଲଚ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲଚ। ସେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି କ୍ଲଚ ପକେଇବା ପଡିବ ଆଉ ନା। ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ମାନୁଆଲ ଆଉ ଏମିତି ପକଉଛନ୍ତି 1 ଆଜ୍ଞା 2 3 4 5 ଏ ସେମିତି ହିଁ ପଡିବ। ଏଇ ସେମିତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲଚ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଡି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି IMT ମଡେଲ ମାନେ ବିନା କ୍ଲଚ ରେ ଆପଣ ଗିୟର ପକେଇବେ। ତାର ଟପ୍ ମଡେଲ ରହୁଛି 2022 22 ର ଫାସନ ରହୁଛି। ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଟା 6,70,000 ଅଛି। 70 ଅଛି। ହଁ ନେଗୋସିଏବଲ। ନେଗୋସିଏବଲ ହବ ତ? ଭଲ ନେଗୋସିଏବଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିବା ହଁ କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ ଭଲ ଅଛି। ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତ ଭିଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୋରୁମ କୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଭେନ୍ୟୁ। ଡେମୋ ଗାଡି ହଁ ଆଉ ଏଟା ଅଛି 2021 ର ଡେମୋ ଗାଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଟପ ମଡେଲ ଅଛି ଇଏ ବି IMT ର ଅଛି। ଇଏ ବି IMT ହଁ IMT यार तो डेमो गाड़ी तो प्राइस କିଛି ଆସିନି ସେ ନା ଏଟା ବସିଲା କହିଥିଲା ଏଇଟା 21 ର ଫାଷ୍ଟ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଗାଡି କେତେ କଣ ରନିଂ ହେଇଛି ଏଗୁଡା? ଡେମୋ ଗାଡି 40-50 ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଚାଲିଥିବ ନା। ଚାଲିଥିବ। ମାନେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହବ। ଡେମୋ ଗାଡି କିଛି ମାନେ କାମ ହିଁ ନାହିଁ ଆରାମସେ ନେବେ ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇବେ। କାରଣ ଡେମୋ ଗାଡି ଖାଲି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ନେବେ ଖାଲି ଚଲେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଯେହେତୁ ରିଭିଲ କରାଯାଇନି ଆପଣ ଯଦି ଗାଡି ଡେମୋ ଗାଡି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୋରୁମ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୋରୁମ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ତାପରେ ଅଣ୍ଟଲ ବସିକି କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏଟ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ସିଆଜ ଗୋଟେ ସିଆଜ ଅଛି 2015 ର ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର JDI ପ୍ଲସ ଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଥାର୍ଡ ଓନର ଅଛି। ଏଟା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 2.5 ଲକ୍ଷର ସିଆଜ ପୁଣି ସିଆଜ 2.5 ଲକ୍ଷରେ ପୁଣି ଆପଣ ସିଆଜ ପାଇବେ। ପୁଣି ଏଟା କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ JDI ଡିଜେଲ ସେ ମାଇଲେଜ 22-23 ନା 22-23 ଅଛି। ମାନେ ସିଆଜ ନେବେ ପୁଣି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ନେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଭଡା ଫଡା ପାଇଁ ଆପଣ ଦରକାର ମାଇଲେଜ ଗାଡି ଦରକାର ତ ଏଇ ସେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା 2,50,000 2,50,000 କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା? 2014 ର 2015 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। 15 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଏଇଟା? ଥାର୍ଡ ଓନର ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ହବନି ନା। ଯଦି Cash ନେବେ କ୍ୟାଶ ନେବେ ଆଉ ନେଗୋସିଏଟ ହବ। ନେଗୋସିଏଟ କରି ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଓନର ଅଛି ଯଦି ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ କରି ଗାଡି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କମ ବଜେଟ ଗାଡି ଯୋଉଟା ଫର୍ଡ ର ଫିଗୋ ଅଛି। ଏଟା ଫର୍ଡ ର ଫିଗୋ ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଟା ଅଛି 2012 ର ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଡିଜେଲ ଅଛି। ଇୟା ଡିଜେଲ ନା ଆଜ୍ଞା 12 ଏଟା କେତେ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି କହିଲେ? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 1,20,000 ନେଗୋସିଏବଲ। ନେଗୋସିଏବଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 1,20,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ତ? ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଏସି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। କୋଡିଏରେ ପୁଣି 2012 ଗାଡି ଅଛି। ତାପରେ ତ ଟାଇମ ହେଇନି ବୋଧେ 27 ହବ 27 ଗାଡି ନେବେ ପୁଣି ଆର କରିବେ ଆହୁରି ଗାଡି ଚଲେଇବେ। ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଯଦି
ରକ୍ଷା କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ କମ ଦାମରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ନିଅନ୍ତୁ ପାଇଯିବେ 1,20,00,000 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ହୁଣ୍ଡାଇର ଆଲକାଜର ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇୟର ଗାଡି ଦେଖାନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଆଲକାଜର ଦେଖିଲେ ଡେମୋ କାର ତା ସହିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲକାଜର ଅଛି ସେ ପୁଣି ଏଟା କହିବ ରହିବ ଆଲକାଜର 2022 ର ରହିବ ଏଟା ସିଗ୍ନେଚର ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ ସିଗ୍ନେଚର ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଇଲେଜ କେମିତି ଆସିବ ମାଇଲେଜ ଯାହେଲେ ବି ଆପଣ 20-22 କୋଡିଏ ଉପରକୁ 20-22 ମାନେ 20 ଏଭବ ରହୁଛି ଏକ ଡିଜେଲ ଆଲକାଜର ଗାଡି ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି ରନିଂ 50,000 କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଏ ଗାଡି ତ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ଆଉ ବର୍ଷେ ହଁ ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଏ ଗାଡି ୱାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷ ମିଳିବ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ଗିୟର ବକ୍ସ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷେ, ବର୍ଷେ ହଁ। କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା। ଶୋରୁମ ତରଫରୁ ଆଉ ତ ରହୁଛି ଟପ ମଡେଲ ଟା ରହୁଛି ଆଉ ଏଇ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 16 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ 16 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଟପ ମଡେଲ ରହୁଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଡିପିଟା କେତେ ଆସିବ ଗାଡି ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଅଧିକା ଦେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଭଲ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଡିପିଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଦେଲେ ଇଏମଆଇ ଟା କମ ଆସିବ ତାପରେ ଡିପିଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଉ ସିଭିଲ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରହୁଛି ସିଭିଲ କେତେ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଡିପି ବି ଡିପେଣ୍ଡ ବି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମେ ବି ଭଲ ବି ଥାଇପାରେ କମ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ତାର ଭଲ ସିଭିଲ ନଥିବ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ ମାନେ ଆଲକାଜର ଗାଡି ଦିଟା ପାଇଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଲକାଜର ମାନେ ନିଡ୍ ମାନେ ଦରକାର ତ ପାଇଯିବ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ସିଏ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଥରାଇଜ ଡିଲର ପାଖରୁ ପାଇବେ ବହୁତ Warranty ଶସ୍ତାରେ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ପାଇବେ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ପାଇବେ ମାନେ ନୂଆ ଗାଡି ଥିବେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଗାଡି ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଡି ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡି ଯଦି ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହୁଣ୍ଡାଇର ଗୋଟେ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା ଅଛି 2016 ର ଅଛି ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଡିଜେଲ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଏଟା 2,60,000 2 ଲକ୍ଷ ଷାଠିଏ କୋଉ ଇୟର ଥିଲା 2016 ତୋର 2 ଲକ୍ଷ ଷାଠିଏ ପୁଣି ନେବେ ସବୁ ଦେଖ ସବୁ ଡିପି କେତେ ଅଛି ମିନିମମଟା 70 ଟା ଦିଅନ୍ତୁ 70 କମ ଦେଲେ ହବନି ହଁ ହବ କେତେ ଦେଲେ ହବ କମ 50 ଦିଅନ୍ତୁ କରିବ କଥା ହାରି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ଭଡା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ପୁଣି କମ ଦାମ ଦରକାର 2,60,000 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଅଲ ଓଡିଶା ମାତ୍ର 50-60 ହଜାର ଯୋଉ ଡିପି ଦଉଛନ୍ତି ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ ପାଇବେ ଭଡା କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ମାତ୍ର ଯୋଉ ଏର୍ଟିକା ଆସିଲା এটা କୋଉ ଇୟର ଅଛି এটা ଏର୍ଟିକା ଅଛି ଏଟା 2013 ର ଅଛି ZX ମଡେଲ ମଡେଲ ଅଛି এটা ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ନେଗୋସିଏବଲ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର 4.5 ଅଛି ପୁଣି ଏର୍ଟିକା ର ZX ମଡେଲ ଟପ ମଡେଲ ଅଛି ZX ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟପ ମଡେଲ ଗାଡି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 4.5 4.5 ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏର୍ଟିକା ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଦରକାର କମ ଦାମ ଦରକାର ପାଇଯିବେ ଆଜି ତ ହୁଣ୍ଡାଇରେ ZLX ଟପ ମଡେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି 4.5 ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଶୋରୁମକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଏଟା ବାଲେନୋ ବାଲନ ଦେଖିବା ଡେଲ୍ଟା ଅଛି 2023 ର ଅଛି 23 ର ଡେଲ୍ଟା ମଡେଲ ଅଛି 2023 ର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 570 ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ 570 570 23 ର 570 ଡେଲ୍ଟା ମାନେ ଗାଡି 23 ର ହେଲେ ବି ଗାଡି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ସେମ୍ ପାଇବେ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ପାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ରନିଂ ଚାଲିଛି ସେଇ 50,000 ଚାଲିଛି 50,000 ଆଜ୍ଞା ଡିପି କେତେ ଅଛି ଗାଡି ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ i20 ଆସ୍ତା ଅଛି ଟପ ମଡେଲ 2016 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 3,70,000 ରହିବ 16ଟା 16 3,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ i20 ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସ୍ତା ମଡେଲ ଟପ ମଡେଲ ଅଛି ଟପ ମଡେଲ ନା 3,70,000 ଅଛି 3,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ 16 ପୁଣି ତାପରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣ 70-80 ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଗାଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀର ଗାଡି ନେବେ ମାନେ ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀର ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡି ନେବେ ମାନେ ସେ ପୁରା ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସିବେ ଖାଲି ପଇସା ଦେବେ ନେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଲ ଓଡିଶା ବି ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ବି ଅଛି A to Z ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ପାଇବେ କେବଳ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇର ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଡି ପାଇବେ ଏଥର ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି ହଉଛି 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାଡି ଅଛି ଯୋଉ ଗାଡି ଚାହିଁବେ ସେ ଗାଡି ପାଇପାରିବେ କେବଳ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇରେ ପାଇବେ ଆଉ ଥରେ ସହରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଡି ନବାର ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହଉଛି
ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସୋରୁମ୍ କୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସୁରଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এইভଳିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ଆଉ ତ ପୁଣି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖବା ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।